Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip a tray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young lives change, Hate them more cause I'm up and I don't even fly loud. But I'm here, I see rappers lying, dark roads, high things. I know they hiding, but what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey. Look, know it's my time, you must not rise. You was on my time when I ride in the beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all high like the birds and the bees. Everybody tryna stunt, let them know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking emotions. Throw me to this paper, hey, I see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but ooh, I fucking hate now you. Now what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. Ain't a doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can how you did it, had a dice in my hand. Doing what I knew I was against, what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks it, I've been leaning on the key. Anggap dia. Depannya. Wah, ini lu bos di sini. Iya,เอาไปทอดกันนี่อาศัยผมอาศัยนี่พูดกันหมดเลยคนเดียวพูดไปหมดเลยเนี่ยพูดไปหมดเลยBoleh, coba. Depan nggak masalah, belakang depan nggak masalah. Tuh, motor dia nggak akan nyetir, makanya motor dia bisa begitu. Lalu bilang masukan dulu. Yang sok mana yang bagus? Enak. Tapi motor itu yang jual apa? Enggak, sok yang marga yang bagus. Yang sok sepeda itu yang bener-bener. Yang hitam. Kan bawa. Sok depannya embok ya? Embok depannya? Oh sama ini kan?
Si kembar lu bajunya lu. Yang ngikutin siapa? Yang ngikutin siapa? Iya. Halus juga. Ada ini. Biasanya nah ini CC เท่าไหร่ LS อ่ะรุ่นไหนTennya 59 kabelnya diremeh 30 ถ้าน้ำหนัก132 โล 140 kilo. Nah rantai ini amat penting 70%. Panjangnya rantai, pendeknya rantai semua bergantung pada kelajuan juga. Di Thailand begitu. Ditambahnya rantai, dikurangkan rantai, begitu. Berbeda. Perbedaannya amat berbeda. ถ้า1,000 เมตรก็อยู่ถ้าไอ้1,000 เมตรเราใช้อยู่ที่เท่าไหร่หรอ118 Kalau 1 kilo 118 rantainya panjang. ถ้ายาวนั้นไม่มีแรงของเรา Kalau panjang dari itu nggak ada yang punya kuasa. Dia nggak laju. Maksudnya keberangkatannya di sini ada yang benda harus ditukar ilmu atau bagaimana. Kan ไล่ ada เรา yang จะเหยียบมาก kita harus teliti. Tanam yang kedua dia juga juara, jadi dapat harganya เฉพาะ begitu juga. KR นะสมัยนั้น KR แบบ Cuma dulunya KR aja. 57 Tahun 57 sekarang 2 tahun ini kita lah 2558 65 tahun ini 2565 2565 kalau tahunnya Thailand coba tolak kan 2565 tolak 2557 sudah berapa tahun แต่แข่งก็ได้แชมป์ทุกรุ่นยกเว้น4 จังหวัด karena selain daripada 4 stroke 4 lejang Nahep semua kalau 2 stroke dia juara aja juara terus ya. KR เพิ่งได้9 ครั้งแรกก็ได้แหก Ini pertama dalam generasi yang dapat nombor 9 maknanya 9 koma orang yang pertama pecah rekod. Ya, magnet mau dipasang sekali. Iya. Siap.คนให้เพื่อนมีแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขา 40 kilo. ตัวเล็กนั่งไหนมันก็ต้องโหนใช่ป่ะมันต้องโหนนี้ถึงจะที่มันรัดเตี้ยเลย Jadi untuk mesin yang kedua, Mei dikasih pinjam rangka. ที่ว่านี่คือความดันสูงใช่ไหมที่เลือดมันออกตกใช่ไหมเองให้แกไปดูไงแล้วแกมาไปที่โรงพยาบาลให้ Korea nih. แล้วมีญาติที่ยัง Sampein juga kok. Hah? Kita mau kemarin cobain. Sampai juga kemarin ya?
Yang ini kan yang orang ya? Iya. Kan apa dia ingat kali jangan. Ini menang sepeda ada yang kecil. Sebentar, nanti dulu mau tukar tayar dulu. Banyak deh. Arumnya harus begini, rata. Nah, kalau arumnya begitu, nanti rantainya tegang. Nah, naik turun. 60 kakinya, 60 kunya nggak bagus. Komen. Baginya katanya begini. Lemes, komennya lemes. Nah, katanya begini, petang-petang, sore-sore sekalian. Emang responnya gitu kok. Makin kesini kan aspal-aspalnya dulu. Iya. Jadi harus diurus. Itu aja. Udah. Ini yang dia kedua dulu kali. Mau bagi handphone dia malu bilang makasih. Itu apa? Nah, ini. Udah nengok semalam. Oh berata pikir kanan nggak lu? Ini orangnya sudah mati ya. The lies that you preach, only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all how, like the birds and the bees. Everybody tryna stunt, let them know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking emotions. Roll me to this paper, hey, I'll see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but ooh, I fucking hate you. Now what you hiding from? You tryna run? You know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. And the doctor got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can how you did it, had a dice in my hand. Throw what I knew I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks it, I've been leaning on to keep me up and climbing. This is what the climb is. Word to Miley Cyrus. I will never change, I only grow. I hope you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the climbers. Start from my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you enough for this. I'll shake my head, I'm shaking my fucking head at you. I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only fakes, every bar swear it's trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna stop beefing. Jadi laki sebelah sini, ininya nih pendek banget ini. Gak ada kita. Iya, dari gue yang itu ya. Berarti rasa habis aja kencang banget kali.